салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Касоне ки дар канал обуна шидагӣ нестанд, ҳатман обуна шавед ва аз сурудҳои нави мо бохабар бошед. иншоаллоҳ сурудҳои нав дар пешад дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. чӣ хоҳишу дархостое ки доред дар комментария нависед, ҳатман барои шумо пешниҳод мекунем. як суруди модар баҳри тамоми мардуми ғариб. зинда бошед. фарзанду зане ба ҷои модар нашавад, сад хешу табор ба ӯ баробар нашавад. хушкида ҷигар ба ғайри ӯ тар нашавад. масадқаи печаи сафедат оча, суханакҳо ширину рӯяки маҷабину, суханакҳо ширину рӯяки маҷабину, қадаки нозанину меҳри ба ма қарину, қадаки нозанину меҳри ба ма қарину. дар ёду монда ёча, дар ёду монда ёча, дар ёду монда ёча, дар ёду монда ёча. куртай чакани барот докаи тори сару, куртай чакани барот докаи тори сару, арғуштой завқоварут шӯхиёй хандоварут. дар ёду монда ёча, дар ёду монда ёча, дар ёду монда ёча, дар ёду монда ёча. дар тавақ шакаровуд фатиру нонувуд, дар тавақ шакаровуд фатиру нонувуд, нашоиста дуғовуд чангови қурутовуд, нашоиста дуғовуд чангови қурутовуд. дар ёду монда ёча, дар ёду монда ёча, дар ёду монда ёча, дар ёду монда ёча. шиштанои таги себуд ширу қаймоқи дегуд, шиштанои таги себуд ширу қаймоқи дегуд, духкашиёй базе буд хаткашакой чағдегуд, духкашиёй базе буд хаткашакой чағдегуд. дар ёду монда ёча, 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 дар ёду монда ёча. зинда бошед дӯстони азиз. боз як бори дига хотиррасонтон мекунам, касони обуна нестед дар канал, обуна шавед. сурудои мо ба хотири шумо. то видеоҳои дигар. худо нигаҳбони ҳамат. салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Сайф Про. чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, дар болои видео дидед, ин ҳама ҳақиқат аст, рост аст. як дӯсти беҳтарини мо канали моро дастгирӣ кард, мисол барои мо як тӯҳфаи беҳтаринеро ҳадия кард. имрӯз мо барои шумо нишон медиҳем дӯстони азиз. хоб мебинем микрофони петлечка барои запс кардани видеои мо.
دوستان عزیز، میکروفون پتلیچکا برای ضبط کردن ویدیو خیلی کمک میرساند. بهترین است. ضبط‌های ما از این روز بعد با کچستوهای بلند پیشکش شما میگردد. دوستان عزیز، کانال را دستگیری کنین، لایک، کامنتاری مونین، فکرهای خودتان نویسین، حتما برای شما جواب میدیم. باز یک تحفه دیگر، شتاتیف برای سیامکا کردن ویدیو خیلی خوب است. میناداری خود را میرسانیم برای دوستان. خدا صفیم خیلی دوستا را زیاد گردانه. این دوستان عزیز، برای سیامکا کردن ویدیو کانال ما رو دستگیری کردم. امیناداری خود رو میرسونیم. برای برادرها زنده باشید دوستان. خدا نگهبانتون باشد. گجای باشید، سربلند باشید، آباد باشید. امیناداریم از شما برادرها، زنده باشید. در آخر ویدیو امیرم میخواستم بگم که برادرای عزیز دستگیری کنین کانال ما، کانال نو. انشالله که از این روز پس با کچستوهای بلند ویدیو پیشکش شما میگردد. دستگیری کنید، پادپیساچیا کنید. کدام پادپیساچیا کردگی نباشد. لایک خود رو دریغ ندارید. کامنتاری دم نویسین فکراتون. ما انشالله که در خدمت شما ایم. باقی در پناه خدا باشید تا ویدیوهای دیگر.